Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So now we're on to the last subtopic of topic 3, which is on concentration. So in this subtopic, by the end of this lesson, you should be able to define molarity, density and percentage by mass, and also to perform calculation on molarity and also percentage by mass. Okay, but before that, kita revise balik benda yang kamu dah belajar kat sekolah dulu on what is solvent, solute and also solution. Okay, so solution is when an amount of solute dissolve completely in a solvent and it will form a homogeneous mixture. Okay, so kamu ada solute, kamu ada solvent, put them together, it will form a solution. Okay, and then what is a solution? So basically a solution is a homogeneous mixture of two or more substances together, and usually those two substances, satu adalah solvent, satu adalah solute. So what is solute? So solute is the substance present in the smaller amount. Basically in Malay, this is what we call as zat terlarut. Okay, and then kita ada juga solvent. Solvent is a substance present in the larger amount. So usually solvent is actually pelarut. And then we put them together, kita akan dapat solution lah. Basically, kalau kita nak buat air Milo, serbuk Milo is solute, air is the solvent, and air Milo tu sendiri adalah solution. Okay, so let's have a look what is molarity. So actually untuk concentration dia ada 6 jenis. So one of it adalah molarity, and then later on kita akan tengok density, and satu lagi adalah percentage by mass. So lagi 3 kamu akan belajar dekat bahagian PST later on. So what is molarity? So dekat sini it is very important for you to know the definition of molarity, density and also percentage by mass, because it will be very helpful untuk tahu dia punya formula, ataupun the other way around. Maybe kamu ingat formula, so kamu akan tahu dia punya definition. So molarity is defined as the number of mole of solute per volume of solution in decimeter cube or liter. So the unit for this would be mole per decimeter cube or mole per liter, or sometimes we said molar, or paling common kamu akan tengok M besar. Okay, so please take note that 1 decimeter cube is equals to 1000 centimeter cube. Meanwhile 1 liter is equals to 1000 milliliter. 1 decimeter cube pula sama dengan 1 liter, 1000 centimeter cube pula sama dengan 1000 milliliter. And in terms of molarity, the volume should be in decimeter cube. Okay, it has to be decimeter cube. So kena tengok soalan tu betul-betul. Jadi kalau kita tukarkan dalam bentuk formula, so basically molarity is equals to mole of solute per volume of solution. Okay, so please take note that bahagian atas ni adalah mole of solute, bahagian bawah pula adalah volume of solution. Okay, so kamu kena tengok betul-betul yang especially bahagian volume lah. Volume yang diberi pada kamu tu adalah volume of solute kah, volume of solvent kah, ataupun volume of solution. Tapi yang pasti adalah untuk dalam molarity, volume yang kita guna adalah volume of solution dalam kita punya formula ni. Okay, meanwhile mole pula adalah mole of solute. So that is why it is important untuk kamu kenal pasti apa dia solvent, apa dia solute, and also what is a solution. So if we were to look for number of mole from molarity punya formula, so rearrange balik, so you will get that number of mole is equals to molarity times with volume, where the volume has to be in decimeter cube ataupun liter. So let's have a look at the example. Okay, so let's extract out the information given to you in the question. So you are asked to look for the molarity. Okay, ini yang kamu nak kena cari. And then given to you adalah
1.71 gram of sucrose. So kamu ada mass sucrose. Mass sucrose kamu ada sebanyak 1.71 gram. And it is dissolved in a 0.5 liter of water. Okay, so kamu ada volume solution which is equals to 0.5 liter. So molarity, as you know, molarity is equals to mole of solute. So in this case, your sucrose is actually your solute. Okay, so now kamu akan perlukan mole of solute and then divide by volume of solution. Jadi yang kamu dah ada sekarang adalah volume of solution, tapi mole of solute kamu tak ada lagi. But then given to you adalah mass of sucrose. Okay, jadi kamu boleh cari mole sucrose kamu. So mole sucrose kamu adalah bersamaan dengan 1.71 gram divide by, so carbon ada 12 darab 12 tambah 22 hidrogen tambah dengan 11 darab 16 oksigen. Maksud ini kamu akan dapat, you get 1.71 divide by 342. So your mole adalah 342, 1.71 divide by 342, you get 5 exponent negative 3 mole. Okay, so now you have the volume of solution. Kamu dah ada mole sucrose. So what you need to do now is to just substitute everything inside your formula, whereby your mole of solute is 5 exponent negative 3 mole. And volume solution pula, it has to be, remember, it has to be in liter ataupun decimeter cube. So kamu ada 0.5 dah, memang dia bagi kamu dalam bentuk liter, so tak ada masalah. So you will get 0.01 mole per liter. So very easy kan? Okay, next kita akan pergi kepada density. So density is defined as the mass per unit volume. So the formula for this is density equals to mass per volume, where the unit would be gram per centimeter cube ataupun gram per milliliter. So sometimes mungkin kamu akan tengok juga kg per liter, but usually kita akan guna dua ni lah untuk unit dia. Okay, depends on apa unit dekat mass yang kamu guna and volume apa yang kamu guna, unit untuk volume tu. So if the solid or solvent is a liquid, the density can be used in molarity or percentage by mass calculation to convert between mass, volume and moles. So kamu akan lagi faham ni later on bila kita tengok calculation lah. So apa kegunaan density ni sebenarnya. Okay, tapi satu benda yang kamu kena ingat adalah kamu kena take note density yang dia bagi tu adalah density untuk apa. So for example, if it is a density for solution, therefore the mass and volume yang kamu kena guna dalam formula tu should be untuk solution juga. But if given density for you is density of solvent, therefore the mass and volume dalam formula tersebut should be solvent yang punya. And same goes to solute. So if you are given density of solute, so the mass should be the mass of solute and the volume should be the volume of solute. And one thing that you have to take note is mass of solution is equals to mass of solvent tambah dengan mass of solute. Same goes to volume of solution. It is equals to volume of solvent tambah volume of solute. So kita tengok example now. Okay, example for density now. So given to you is a pure ethanol which is a liquid with a density of 0.789. So density dia punya simbol adalah rho. So density of ethanol kat sini adalah 0.789 gram per milliliter. And then you are asked to look for the mass of ethanol.
So ini yang kamu nak cari, and given to you pula adalah volume untuk ethanol is equals to 20 ml. Okay, jadi kamu boleh guna pakai density punya formula, which is equals to mass of ethanol divide by volume of ethanol. Okay, so sekarang ni kita nak cari mass kan, so kita rearrange balik. Okay, kita masukkan value lah ataupun kita rearrange balik, tapi mesti rearrange dulu. Okay, so kita ada mass ethanol bersamaan dengan density of ethanol darab dengan volume of ethanol. So density is 0.789 gram per milliliter darab dengan volume 20 ml. Okay, so in this case, perlukah kita tukar sebenarnya volume tu jadi liter? Nope, tak perlu class, because the density kan dia gram per milliliter kan, so tak payahlah tukar jadi liter. So milliliter ni nanti kita boleh cancel out. Okay, therefore the answer for this is 15.78 gram. Okay, so very simple juga. Okay, so now the last one yang kamu kena tahu definition dia adalah percentage by mass. Okay, so percentage by mass is defined as the percentage of mass of solute per mass of solution. Okay, take note sekali lagi, mass of solute per mass of solution. Percentage ke, meaning lepas kamu ambil mass of solute bahagi mass of solution kena darab 100% lah. So ini formula dia. Okay, so because percent means per 100, so a solution of hydrochloric acid that is 27% HCl by mass contains 27 gram of HCl for each 100 gram of solution. Okay, so kalau kita cakap ada 27% of sugar in the solution, bermaksud for every 100 gram of the solution ada 27 gram gula dalam tu. Okay, so kita tengok example now. Okay, so for this one, a sugar syrup is prepared by dissolving 20 gram of C6H12O6 into 125 gram of water. Calculate the percentage by mass of sugar in the solution. Okay, so this is a sugar syrup. Sugar syrup adalah solution. So 20 gram of C6H12 ini adalah mass solute. Okay, into 125 gram of water. Water pula adalah solvent. Jadi bila kita keluarkan satu-satu, so mass solute equals to 20 gram. Okay, dan kalau kita punya mass solvent pula equals to 125 gram. So you are asked to look for percentage by mass of sugar in the solution. Jadi formula yang kamu kena pakai kat sini adalah mass of solute divide by mass of solution darab dengan 100%. Okay, but then yang ada yang kamu sini sekarang ni adalah mass of solute. So mass of solute 20 gram lah. Tapi what about mass of solution class? So bear in mind, solution is when we mix together solute and solvent together. Jadi sekarang ni dekat bahagian bawah ni, it has to be 20 gram tambah dengan 125 gram. Okay, darab dengan 100%. Therefore, apa yang kamu dapat kat sini adalah 20 divide by 145 darab 100 kan. So kamu akan dapat 13.79%. Done. Alright, so now it's your turn to try on your own.
So for Try This 2.0 ada 3 bahagian, part 1, part 2 and part 3. So please answer everything. But then for question 3 and 4 is quite hard. Nanti Miss akan bagi hint macam mana nak buat soalan ni. So daripada hint soalan 3 dan 4 ni, sepatutnya kamu akan possible untuk buat juga soalan 5 and 6. Okay, so let's have a look at hints yang Miss akan bagi untuk soalan 3 dengan 4. Okay, hint untuk soalan nombor 3. Okay, so pure acetic acid is also known as glacial acetic acid, is a liquid with a density of 1.049 gram per milliliter at 25 degrees Celsius. Okay, jadi the pure acetic acid, dia punya density adalah 1.049. Alright, so you are asked to calculate the molarity of solution of acetic acid. Okay, sekarang ni dia minta cari molarity solution of acetic acid. Okay, solution of acetic acid. Solution bermaksud kita ada solute tambah solvent, dapatlah solution. Okay, so made by dissolving 25 ml of glacial acetic acid in enough water to make 250 ml of solution. Okay, so kita try keluarkan info yang ada. Okay, so basically given to you adalah density untuk a pure acetic acid. Bermaksud pure acetic acid ni, this is actually your solute. Jadi density yang diberi kepada kamu is actually density of solute, which is 1.049 gram per milliliter, which is equals to, kalau dalam bentuk formula, ini adalah mass of solute divided by volume of solute. Okay, ingat balik, tengok balik tadi yang dekat bahagian density tu. So sebab dia adalah density of solute, therefore mass dengan volume dia, it has to be solute punya. And then you are asked to look for molarity solution. Molarity pula, what you need is N solute divided by volume of solution. Whereby dua-dua ni kamu tak ada lagi kan, so you need to look for it. Kamu kena cari mole of solute, kamu kena cari volume of solution. And also given to you that dia bagi tahu yang solution tu macam mana kita nak buat. Kita akan dissolve 25 ml of glacial acetic acid. Bermaksud 25 ml tu, itu adalah volume siapa? Volume solution, solute ataupun solvent. So kena faham betul-betul sebab dia bagi tahu kita dissolvekan 25 ml of glacial acetic acid. So glacial acetic acid tu tadi adalah pure acetic acid. Okay, so volume yang dia bagi ni sebenarnya adalah volume of solute. So volume of solute adalah 25 ml. At the same time dia bagi tahu juga volume of solution adalah 250 ml. Okey. Jadi sekarang ni sebenarnya untuk molarity kita kat sini, apa yang kamu dah ada is actually volume solution. Dah ada. Tapi bear in mind, volume solution untuk dalam molarity, apa unit yang kamu kena pakai. Okay, itu take note. Kena take note betul-betul volume yang, unit yang kamu nak pakai. Tapi sekarang ni, mol yang kamu tak ada. Mol solute tu yang kamu tak ada. Tapi kamu ada volume of solute. Volume of solute ni, kamu boleh masuk dalam density punya formula. Dah masuk dalam density punya formula, kamu boleh jumpa apa? Kamu boleh jumpa mass of solute. Dah dapat mass of solute, apa pula yang kamu boleh cari kelas? Daripada mass of solute, kamu boleh cari mole of solute. Macam mana? Pandai-pandailah fikir. Okay, jadi itu hint untuk soalan nombor 3 lah. So try to figure out daripada apa yang Miss baru discuss tadi, try to figure out macam mana nak selesaikan and try to get the correct answer down here. Okay. Meanwhile, soalan nombor 4 pula. So, given to you, commercial aqueous nitric acid has a density of
1.42 gram per milliliter. Given to you that, meanwhile, for question 4, given to you that the commercial aqueous nitric acid has a density of 1.42 gram per milliliter and it is 8 molar. Okay, so ini adalah aqueous nitric acid. So aqueous bermaksud dah ada air dalam nitric acid tersebut. So kalau dia dah ada air, bermaksud dia adalah solution. Okay, jadi density yang diberi kepada kamu kat sini adalah density of solution. So maksud ini adalah mass of solution bahagi dengan volume of solution. So yang kat sini dia bersamaan dengan 1.42 gram per milliliter. Okay, and then given to you also molarity untuk kita punya solution ni adalah 8 molar. Maksud 8 molar ni bersamaan dengan mol solute divide by volume of solution. Okay, and you are asked to calculate the percent of HNO3 by mass in the solution. So kamu nak kena cari percentage by mass, which apa yang kamu perlukan adalah mass of solute divide by mass of solution times with 100%. Okay, the thing is, do you have mass of solution? No, you don't have it. And do you have mass of solute? Itu pun kamu tak ada. Kan tak ada benda pun yang kamu ada except for molarity dengan density of solution. Dekat sini, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena assume. Okay, so kamu kena buat assumption. So bagi Miss, okay, kita fokus on the density dengan molarity. Okay, kita tengok formula dia. Untuk density, mass solution dengan volume solution. Untuk molarity, kita ada mol solute dengan volume solution. Dua-dua formula ni, dua-dua ada volume solution. Jadi, kita buat assumption pasal volume of solution. Okay, so assume that V solution is 1 liter. Okay, so bila kamu tahu itu adalah 1 liter, so kamu boleh substitute masuk ke dalam formula untuk molarity and also density of solution. Cumanya be careful, volume solution untuk molarity ini adalah dalam liter, tapi volume solution untuk dalam density pula, adakah liter juga? Kena tengok betul-betul. Okay, so once you have figured out, so lepas kamu dah masukkan volume solution ni, kamu akan boleh figure out mol solute. And kalau masukkan dalam density pula, kamu boleh figure out mass of solution. So mass solution bolehlah masuk dalam percentage by mass punya formula. Tapi mol of solute pula, kamu boleh convertkan dia jadi mass of solute. How? Trylah cari sendiri. So once dah jumpa mass of solute, boleh masukkan dalam formula of percentage by mass. So you will get the answer later on. Okay, so good luck. Miss harap kamu akan dapat buat juga soalan nombor 4 dengan soalan nombor 5 dengan 6 lah. Okay, right, we're not done yet. We still have the last part of 3.3, which is on the dilution of a solution. Maksud dilution ni maksudnya kita nak cairkan something. Okay, so dilution results in reduced concentration of solution, but it does not change the number of moles of solute in the solution. So maksudnya moles of solute before dilution is equals to moles of solute after dilution. Okay, for example, kamu ada madu dalam botol tu. Okay, so madu dalam botol tu, let's say dia ada 100 partikel. Okay, so 100 partikel, and then kamu keluarkan satu sudu of madu daripada botol tu. So daripada satu sudu tu tadi, bermaksud
atas satu sudu tu sekarang ni adakah dia 100 partikel? Of course lah tidak kan. Dalam satu botol tu yang 100 partikel. So kamu keluarkan mungkin dalam 5 partikel atas sudu tu. Okay. So I have a question right now. Kepekatan, concentration of the honey inside the bottle dengan the honey atas sudu tu tadi ada beza tak in terms of kepekatan dia? Miss harap kamu jawab no. Okay, because the answer is no. So tak ada beza. Kepekatan madu dalam botol dengan atas sudu tu tak ada beza. Okay, but then what happen now if madu yang atas sudu tu tadi kamu masukkan dalam cawan and then kamu tambah air. So adakah concentration of madu yang tadi atas sudu dengan sekarang ni kamu dah tambah air, adakah sama? So by now sepatutnya kamu boleh figure out no, it's different already. Kalau tadi atas sudu tu pekat, tapi once kamu masukkan air dia dah jadi cair dah tak nampak dah kepekatan madu tu macam dalam botol tadi kan. Tapi berapa banyak partikel madu dalam cawan tersebut? Adakah ada 100 ataupun kurang dari 100 ataupun ada specific amount? So if you remember tadi Miss cakap satu sudu yang Miss keluarkan tu tadi ada 5 partikel. Bermaksud dalam cawan yang kamu dah tambah air tu tadi, dalam tu pun masih lagi ada 5 partikel. So Miss harap kamu dapat imagine lah. Kalau kamu tak dapat imagine pun try lukis. So itulah yang dimaksudkan dengan mole of solute before dilution is equals to mole of solute after dilution. Maksudnya atas sudu tu tadi ada 5 partikel. Tapi lepas kamu cairkan, kamu tambah air, masih lagi ada 5 partikel of madu dalam tu. Okay? So, concentration decreases when you add a solvent. Maksud bila kamu tambah air tadi ataupun any solvent, concentration sesuatu bahan tu akan berkurang. Okay? So, basically, formula yang kamu akan guna adalah MIVI equals to MFVF, where MI adalah molarity initial, VI adalah volume initial, MF pula adalah final molarity and VF adalah final volume. So kita akan guna pakai formula ni sekarang. So kita akan tengok 3 example. Okay, so example 1, benda yang bila kamu tahu soalan ni adalah pasal involve dilution, so kamu kena try to figure out yang mana bahagian initial, yang mana bahagian final. Okay, so how many milliliters of 5 molar stock solution of NaCl are needed to prepare 100 ml of a 0.4 molar solution? Okay, so obviously 0.4 molar adalah final molarity sebab dia punya molarity lagi rendah. Okay, antara 5 molar dengan 0.4 molar, 0.4 tu lagi rendah. Bermaksud itu adalah your final one lah. Jadi your initial molarity is 5 molar, meanwhile your final molarity adalah 0.4 molar. Okay, and then 100 ml pula, dia dah mention about 100 ml of 0.4. Bermaksud itu adalah your final volume, 100 ml. Soalan pula tanya how many milliliters of 5 molar stock solution, meaning yang kamu nak kena cari adalah volume of initial kamu. So now kita boleh guna pakai MIVI is equals to MFVF. So masukkan the whole thing, tapi kamu dah tahu kamu nak cari initial volume kan. So kita terus susun je. Okay, so you get this. So masukkan all the value. So molarity is 0.4 molar darab dengan 100 ml divide by 5 molar. Therefore, molar kita boleh cancel out. Okay, jadi sekarang ni the answer for your X adalah bersamaan dengan 8 milliliter.
Okay, so there must be some of you wondering, kenapa Miss tak tukar mililiter tu jadi liter, sedangkan kita macam sedang working with the molarity kan. Okay, but then class, untuk MIVI, MFVF ni, it's not necessary untuk kamu tukar volume itu kepada liter. Kalau nak tukar pun boleh, tapi nanti your final answer would be dalam liter. Kalau kamu tak tukar, so your final answer akan jadi dalam mililiter. So sometimes kamu kena take note jugalah, soalan tengah tanya pasal mililiter ke liter, and this one specifically tanya pasal mililiter. So your final answer has to be in milliliter then. Okay, because after all, molar-molar tu dia cancel out. So memang tinggal mililiter je lah. Okay, so the answer for this one is 8 milliliter. So example 2 sama aja macam kita punya example 1. Okay, so you are asked to look for the volume of 15.8 molar nitric acid, which is required to make 250 ml of 6 molar solution. Therefore, kita cari dahulu yang mana initial, yang mana final. So the one yang final should be less concentrated lah. So kita punya initial molarity adalah 15.8 molar. Final molarity adalah 6 molar. So kita punya final volume 250 ml. So we are looking for the initial volume. So mesti tak XML lagi. Jadi bila kita guna pakai MIVI equals to MFVF, so kita punya misi adalah untuk cari initial. So rearrange balik di formula. So you get that the X is equals to 6 molar times 250 ml divided by 15.8 molar. Molar kita boleh cancel out. So your final answer for this is equals to 94.94 ml. Okay, so that is the final answer. Okay, so last example untuk dilution. So you are asked to prepare on how to prepare. Okay, so let's have a look at the last example. So you are asked how to prepare 500 ml of a 2.75 molar solution of hydrochloric acid from 8.9 molar solution of this acid. Okay, jadi basically kamu kena cari volume initial. Okay, so again macam biasa, kita keluarkan all the information given to you. Molarity asal 8.9 molar, molarity final 2.75 molar, and then volume asal itu yang kita tak tahu. Again, that will be XML. And then for final volume is 500 ml. Okay, jadi kita guna pakai MIVI equals to MFVF, where the VI equals to MFVF over MI. So you will get that the X is equals to 2.75 times with 500 ml divided by 8.9. So the answer for X is equals to 154.49 ml. Okay, but then this is not the end of the answer. Sebab dia tanya how to prepare. So bukannya dia tanya what is the volume needed to prepare blah 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 blah. Okay, dia tanya how to prepare, macam mana kita nak prepare. Jadi your answer should be something like this. Okay, so you have to take 154.5 milliliter of 8.9 molar of HCl, add
distilled water until the total volume of the solution reach 500 ml. So itu sebenarnya cara jawab kamu. So your final answer should ends with this statement. Okay, so we're done for all the example. Right, so the last part, please try this question, try this 3.0. So that's all for now. So jangan lupa buat try this 2.0. Ada 6 soalan in total and try this 3.0. Thank you. Any question, tanya dalam kelas nanti, okay?